हाय पिलामाने मु सुश्री शिक्षा शाश्वती चैनल को तुमको स्वागत आशा करे तुम माने भल थिबो। तो आज आम आलोचना करबा गणमाध्यम और तार प्रकार भेद। फर्स्ट यूनिट अछि गणमाध्यम और तार प्रकार भेद। गणमाध्यम और सामाजिक व्यवहार ना कोन एमते सेकंड यूनिट अछि, थर्ड यूनिट भी एमते अछि। तो हम आज फर्स्ट यूनिट रो आरंभ करबा। बाकी गणमाध्यम संपर्क रे जानिबा सेमती किछि आ भितर क्लिष्टता नाही जोडा कि तमे बुझी परिबोनी दैनंदिन जीवन रे जहा सब व्यवहार करूछ समाज संपर्क रे जहा सब जानिबा पई तमनको माध्यम रहुछि तमनकर से सब होछि गणमाध्यम। गणमान माने समाज रो जते कि जहा जहा खबर रहुछि तमने जो माध्यम रे जानि पारुछ सेटा मोबाइल माध्यम रे हो, टीवी माध्यम रे हो, किंबा न्यूज़पेपर माध्यम रे हो, किंबा ऑनलाइन ले आउ किछि ऑनलाइन सोर्सेस हो जोठी भी जानि पारछो सेटा होछि गणमाध्यम रो एग्जांपल। तो जो माने नोट को तमे आराम से लॉन्ग क्वेश्चन ऐड करि परिबो। पूरा सिंपल नोट टी बना हेछि, किछि भी आ भितरे कंफ्यूज होला बळा नाही। बाकी मु तो पढी के पे बुझेबी तुमको बुझी परिबो। तापरे बाकी वीडियो टी फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखिबो काहेकि मु बुझेबी सेमती बुझिया पे एथिरे सते किछि क्लिष्ट नाही। मु आगुरु कहूची फिर भी जो मन को नुआ तम माने जानि पारुनो तम माने सुनो कौन कहूची नाही बुझ भल की डाउट क्लियर हे जिवो। बाकी नोट टी को तमे स्क्रीनशॉट मारी के तुम लॉन्ग क्वेश्चन ऐड करि परिबो। एटा संपूर्ण गोटे लॉन्ग क्वेश्चन ल पीडीएफ टी मु बनेइची। तो निहात रूपे तुमरो हेल्पफुल रहइबो। चैनल जो माने नुआ अछि निहात रूपे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो काहेकि परवर्ती अपडेट तुम माने खूब जल्दी पाई परिवो। तो ठीक अछि, देखिबा हमें गणमाध्यम और तार प्रकार भेद। गणमाध्यम संज्ञा। फर्स्ट गणमाध्यम क्या कहा जाए? जो समस्त उपाय और जंत्र माने गणमानंकु अर्थात अनेक लोकंकु तथ्य खबर ज्ञान मनोरंजन और संदेश विस्तृत भावे प्रेरण करे सही उपाय गुडी गणमाध्यम कहा जाए बा मास मीडिया कहा जाए। गणमाध्यम अर्थात गणमानंकु बा लोकमानंकु जो माध्यम रे खबर पहुंची थाए ताहा होची गणमाध्यम। अर्थात बहु संख्यक लोक मानक मध्यरे संजोग सृष्टि करुथिबा माध्यम होची गणमाध्यम। सुंदर भाବରେ डिस्क्राइब करा हेची बुझी पारुथिबो। सरल भाषा रे जनसाधारण को सूचना एवं संदेश पहुंचेबार समस्त उपकरण होची गणमाध्यम। बुझी हैला? जनसाधारण को जो माध्यम रे किछि खबर पहुंचे आर देश रे कोन हैला, से राज्य रे कोन हेची, हम पाख गाँ रे कहार कोन हेची कोन नाही सबुर सूचना जो माध्यम रे आमे जानि पारु से होची गणमाध्यम। जो माध्यम रे जानि परिबा सेटा गणमाध्यम रे पदवाच्य हे जिवो। गणमाध्यम रे स्वरूप बा नेचर आ स्वरूप सेम। तो स्वरूप सह फर्स्ट देखो कौन रोचे समूह सह संजोग सृष्टि करिबा माने समूह सह माने बहुत लोकंग संगे संजोग सृष्टि करे कि ना गणमाध्यम। मु एकुडिया घरे बसिछि किंतु मु चाहिले एठी 10 जण लोकंग संगे कांटेक्ट करि परिबी। से मैसेज हो, फोन कॉल रे हो, किंबा वीडियो कॉल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो कि इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, किछि भी हो, सब ए सब माध्यम रे आजिकाली घरे बसी कि हमने समूह संजोग करि पारुछु। आगुर से सब गणमाध्यम रो एते सुविधा नथिला, गणमाध्यम एते डेवलप हेई नथिला। बट एबे गणमाध्यम एते डेवलप जे आम मान मଣିଷ ମାନଙ୍କ आगुरु भी गणमाध्यम बहुत डेवलप। तम घरे कोन होउछ नै तमे जानि नथियो बट गणमाध्यम रे चारियाडे अनाउंस हेई सारथिबो तम घरे बाहरे कोन होउछ नै नो कि। तो समूह सह संजोग सृष्टि करिबा, तथ्य और संवाद देवा, ज्ञान वृद्धि और शिक्षार प्रचार, मनोरंजन जगाइबा, जनमत गठन करिबा, समाज सदेश और संस्कृति को एकत्र करिबा, तीव्र गति रे खबर प्रसार करिबा, प्रभावशाली और शक्तिशाली सामाजिक शक्ति भावे कार्य करिबा। बुझियले गणमाध्यम रो स्वरूप। गणमाध्यम रो प्रकार भेद कोन टाइप्स ऑफ मास मीडिया। सब देख पिला माने पॉइंट देख लेखा हेची, कंफ्यूजन किछि हबनी। तो पॉइंट रे एते क्लियर भाबे डिस्क्राइब करा हेची जे तमे को लॉन्ग क्वेश्चन ले पूरा डायरेक्ट लिखि परिबो किछि नाही। एकु तमे कोन हां एकु तमे स्क्रीनशॉट मारि कि तमे लॉन्ग क्वेश्चन ऐड करि परिबो, पढि परिबो, किंबा जदी एक्स्ट्रा किछि
ମାନେ ସ୍କ୍ରିनशॉट दरकार नहीं, नोटटा दरकार ताहले तुम निहाती रूपे प्रत्येक वीडियो रे तले डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छे से बहुत पिला ऐड अछंती मो कांटेक्ट रे अछंती जो माने कि स्टडी रिलेटेड बहुत सारा कथा हमें होछु सेठी कार डाउट्स कोन नहीं कोन भी सब्जेक्ट कार डाउट रहला से विषय रे तांको संगे कथा है कि तांको रिलेटेड किसी भी वीडियो मु सेमती पकोउची तो तम माने सेमती सेठी ऐड है कि तम माने वीडियो फर्स्ट यूट्यूब रे जॉइन है कि देन सेठी जाके तम मते मेसेज करि परिबो आमे स्टडी रिलेटेड बहुत सारा सेठी कथा हबा जोटा कि तुमनकर हेल्पफुल हबो पीडीएफ स्टडी सोर्सेस किछि भी ठीक अछि। तो पारंपरिक गणमाध्यम फर्स्ट होची गणमाध्यम रे प्रकार भेदर फर्स्ट आसला पारंपरिक गणमाध्यम तो ट्रेडिशनल मीडिया माने फर्स्ट जो मीडिया आरंभ होइतला जते बेले मोबाइल नथिला किछि भी जीमेल फेसबुक ट्विटर ये सब मोबाइल तो नथिला से सब कोउटो आसी जो जते बेले मोबाइल नथिला न्यूज़ पेपर ये सब किछि रो सुविधा नथिला जते बेले हमें केमिति जोगाजोग करूतिलु हमें केमिति कोन हमें केमिति खबरटा पहुंचुतिला हमें केमिति दुनिया विषय जानुथिलु सेते बेले तो सेते बेले होछु ट्रेडिशनल मीडिया जेउ माने गणमाध्यम रो पुराना रूप गणमाध्यम रो फर्स्ट रूप जोटा स्टार्टिंग जोटा फर्स्ट होची यात्रा समाज रे जहा घटे जने लेखक यात्रा से लेखंती बही रे यात्रा रो जो बही रूल जो बही प्ले हुए जोटा यात्रा रो विषय वस्तु थाए जने राइटर जे लेखंती समाज रो घटुथिबा विभिन्न घटना को नेकी से लेखंती खाली चरित्र से ना अलगा थांती किंतु समाज जो विषय वस्तु को से निच्छक रूपे यात्रा रे किबा नाटक रे दृश्य हुए हमको तो से यात्रा होची फर्स्ट जोगाजोगर गोटे माध्यम थिला सेते बेले फर्स्ट जेते बेले किछि भी नथिला हमर जोगाजोगर किछि भी माध्यम नथिला सेते बेले यात्रा यात्रा नाटक पाला गीत कीर्तन झुमुरा कहानी गप गीत कविता तम माने भाबुथबो कहानी गप गीत कविता केमती गणमाध्यम हैला पिला माने सेते बेले मोबाइल नथिला किछि भी नथिला हमें माने कहारी कथा किछि जानि पर नथिला हां एबे जेमिति सब कथा टेक्निक डिटेल्स हमें जानि परसु से सब एथिरे जानि हो नथिला बट समाज रे कोन घटुची नाही ए कहानी माध्यम रे किछि गोटे गप गल्प लिखिथिबे गाल्पिक सेटा कहानी गोटे सत कहानी को गल्पर आकार देइथिबे गीत आकार ताकू गाइथिबे जेमति के धरिनियो मोटे एग्जांपल देली काली जाई जो अछंती से जो सेठी काली जाई मंदिर तांकर हेछि तांकर केमती से बाहाई कि जाउतिले सेठी नई रे तांकर मृत्यु हेतिला तांको बापा नै कि जाउतिले तमे जानि छ स्टोरी बट एटा को गोटे गीत आकार में सुनिथियो बहुत पुराना रूप जण गीत आकार में गाउतिले और टीवी रे तार पिक्चर वीडियो दउतिला तो सेमती गीत आकार रे बहुत सारा घटना जेटा कि घटी जाइछि कवि किबा गाल्पिक गीत गप आकार बही रे लेखिकी छपेकी समस्त को सामना को आणुतिले तो सेटा भी होची गणमाध्यम रो गोटे माध्यम से पई होची एमाने गतकाली समाज रो शिक्षा और मनोरंजन मुख्य माध्यम थिले हैला प्रिंट मीडिया तापरे आसला प्रिंटिंग मशीन आसला तापरे समाज संवाद पत्र आरंभ हैला पत्र पत्रिका आरंभ हैला जतबे प्रिंटिंग मशीन आसला फर्स्ट है संवाद पत्र कौन है ना संवाद समीक्षा विज्ञान ये विषय जना पड़ा मैगजीन साहित्य विज्ञान शिक्षा संपर्क में विभिन्न मैगजीन बाहरिला आम जानिलु अन्य देशर विज्ञान आम देशर विज्ञान कौन अन्य देशर शिक्षा आम देशर शिक्षा पाठ कौन ना विषय सब जानिलु पढ़िलु से मैगजीन रे पुस्तक बाहरला बहुत सारा पुस्तक बाहरला आगु आम बापा माने बहुत सारा पुस्तक आनी पढ़ुतिले बहुत सारा पुस्तक आमर जो माने आमे तो एबे बही पढ़ुनु आमे तो मोबाइल सब पीडीएफ डाउनलोड कर दो जे कर जो बही आमे आनिया को चाहुनु किंतु आगुरो घरे गदा गदा बही था जो मान को बापा माने पढ़ुतिले बड़ भाई माने मे भी सेते बेलको तो आस्था थला मोबाइल टेलीफोन बड जेते बापा माने पढ़ुतिले आम बापा माने समान को टाइम रे मोबाइल एते व्यवहार होनुतिला तो समान को बही बहुत सारा थिबो गदा गदा हेतिबो देखिबो जे मान को देखिबो समान को बहुत पुराना बही थिबो सेते बहुत कथा जानिया को मिलुतिबो तो सेमिति तमे माने सेमिति पुस्तक रो शिक्षा और ज्ञान जानिया को मिलुथिला पोस्टर प्ले कार्ड सरकारी सचेतनता
ପୋଷ୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଆଣିକି ତାଳ ଗଛରେ କିଏ ବନ୍ଧରେ କିଏ ଯୋଉ କାନ୍ଥରେ ଆଣିକି ପୋଷ୍ଟର ଛପେଇ ଦିଅନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଉ ପିଅନ ମାନେ ଛପେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଛପେଇ ଦିଅନ୍ତି? ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏତଦ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ନିୟମଟି ଏମିତି ଏତିକି ତାରିଖରୁ ଏତିକି ତାରିଖ ଲାଗୁ ହଉଛି, ଏମିତି କଣ କଣ ଏମିତି ଲେଖିକି ସବୁ ଛପେଇ ଦେଇଥିବା ଆଗରୁ ପୋଷ୍ଟରରେ। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଯେ ପଢିକି ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ହଁ ହଁ କି କିଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୋଜନା କିଏ ବାହାରିଛି ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ପୋଷ୍ଟରଟା ଛପା ହେଇଛି। ଏବେ ତ ଆଉ ସେ ସୁବିଧା ସେ ସବୁ ହଉନି। ଏବେ ତ ପୁରା ନୋଟିଫିକେସନ ଆସୁଛି ମୋବାଇଲ କୁ, ସରକାରୀ ସବୁ କଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ର ଛାଡା ହଉଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା କଲେ ନାଇଁ ନୁହଁ କି? ତ ପ୍ୟାମ୍ପଲେଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡବିଲ୍ ଅଭିଯାନ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ, ତାପରେ ଆସିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ ଯେଟା ଏବେର ମିଡିଆ, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଏ। ରେଡିଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା, ରେଡିଓ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ସୂଚନା। ସକାଳ 8ଟା ହେଲେ ସକାଳ 7ଟା ହେଲେ ନ୍ୟୁଜ ଆସେ। ବେତାର ଯାହାର ତାର ନଥାଏ ତମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଅ। ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ରେଡିଓ ଥିବ। ସକାଳ 7ଟା 8ଟାରେ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ନ୍ୟୁଜ ଆସିବ, ତାପରେ ଗୀତ ବାଜିବ, ସବୁ ଜାଣିଥିବ ତମେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଟେଲିଭିଜନ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ଆସିଲା ନୁହଁ କି? ପଇସା କଏନ ଗଳିକି ଯୋଉ ପଇସା ପେ ଫୋନ ନା କଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଥାଏ ଭିତରେ ଯାଇକି କଲ୍ କରିବାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ନା 50 ପଇସା କଣ ଦେଇକି ଏମିତି ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ଟେଲିଭିଜନ ଯୋଉ ଆସିଲା, ଟିଭି ଯୋଉ ଆସିଲା ଟେଲିଭିଜନ, ସେଥିରେ ଆସିଲା ଶବ୍ଦ ବି ଆସିଲା, ଚିତ୍ର ବି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିଭିରେ ଆସିଲା ଶବ୍ଦ ଆଉ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ। ସେ କଳା କଳା ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ ଚିତ୍ର ଝିଲମିଲ ମଝିରେ ହଉଥାଏ ସେ ଆସିଲା। ଫିଲ୍ମ ସିନେମା, ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ସିନେମା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆଗରୁ ମୁଭି ଯେତେବେଳେ ହବ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଟାଇପ ର ଆଗରୁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଟିଭି, ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିନି, ବଟ୍ କହନ୍ତି ଆମର ଜେଜେମା ସେମାନେ କି ବାପା ମାନେ ବଡ ମାନେ ଆମକୁ କହନ୍ତି କଣ ନା କଣ ଗୋଟେ ଟିଭି ଟାଇପ ରେ କଣ ଏମିତି ଥାଏ, ଆଗରେ ପରଦା ବିଛେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତି ସେଇଠି। କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଫିଲ୍ମ, ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ, ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିବ, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିବ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ବସିଥିବେ ପୁରା ଗାଁ ସାରା ଦରି ପକେଇକି ବସିଥାନ୍ତି ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ସେ ସବୁ ଦେଖିନୁ, ଜାଣିନୁ, ଶୁଣିଛୁ ଯାହା ଖାଲି। ତ ଫିଲ୍ମ ମନୋରଞ୍ଜନ ସନ୍ଦେଶ, ଏଇ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସାରା ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ବହୁତ ସାରା ସମାଜର ସନ୍ଦେଶ, ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସେଇ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଗଲା। FM ଚ୍ୟାନେଲ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସୂଚନା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଡିଜିଟାଲ ନୂତନ ମିଡିଆ, ଯୋଉଟା ଏବେ ଚାଲିଛି ଡିଜିଟାଲ ବା ନୂତନ ମିଡିଆରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆଧାରିତ ମାଧ୍ୟମ। ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆଧାରିତ ମାଧ୍ୟମ କଣ? ଯୋଉଟା ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟାକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବନି, ତମମାନେ ମତେ ବୁଝେଇଦବ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ କହିବି। ଇଣ୍ଟରନେଟ, ଗୁଗଲ ଆସିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ଟ୍ୱିଟର, ତ ଏସବୁ ଆସିଲା। ଏସବୁ ୟୁଜେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ, ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ତମକୁ ବୁଝେଇବି ଛାଡ। ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ, ନ୍ୟୁଜ ପୋର୍ଟାଲ, ବ୍ଲଗ, ଶିକ୍ଷା ମତବ୍ୟକ୍ତ, ଇ ପେପର, ଇ ବୁକ୍ ପଢାଇବା। ବୁକ୍ ଆଉ ଆମେ କିଣୁନୁ, ଇ ବୁକ୍ ରେ ଆମେ ସବୁ ବୁକ୍ ପାଇଯାଉଛୁ। ଗୁଗଲ ରେ ଡାଉନଲୋଡ ମାରିକି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଡାଉନଲୋଡ ମାରିକି ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। କି ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ କରିବି ନାହିଁ, କେତେ କଣ ସେଟା କହିବାକୁ ପଡିବନି, A to Z ସବୁ ମିଳୁଛି ମୋବାଇଲରେ। ତ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମ, ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ ମିଡିଆ, ହୋର୍ଡିଂ, ଟିଭି ଆଡ, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, iPhone 17, 18 ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବାହାରିଲାଣି କି ବାହାରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ମୋବାଇଲରେ। ଯଦି ଟିଭିରେ କିଛି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିବ, ସେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ମଝିରେ 50 ଥର ଆସିବ। ସେ 50 ଥର ଆସିବ, ଏତେ ଆସିବ ଯେ ତମେ ସେ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବ, ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ। ସେମାନେ ଏତେ ସେ ଜିନିଷର ପ୍ରଚାର ଏମିତି କରିବେ ଯେ ବାରମ୍ବାର 10 ମିନିଟ୍ ଥରେ ସେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ଦେଲେ ମାତ୍ର ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲା, କିଣିବା ତ କିଣିବା, iPhone 70 କିଣିବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅଶ୍ଳୀ ରୂପ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ପୁରା କବ୍ଜା କରି ସାରିଲାଣି। ତ ହଁ, ଡିଜିଟାଲ ଆଡ୍, ରେଡିଓ ଜିଙ୍ଗଲ, ବ୍ୟାନର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସ ସରିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି, ବଟ୍ ତମେ କିଛିଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିବ ନା, ଖାଲି ଯେତିକି ଦେଇଛି ସେତିକିରେ ତମେ ସାରିଦବ। କିଛିଟା ତମ ଆଡ୍ କରିବ, ଯେମିତିକି ଜଣା ପଡିବ ହଁ ପିଲାଟି କିଛି ଜାଣିଛି, ଯେତିକି ପଚାରିଛି ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ ବାସ୍ ସେତିକି ଲେଖିଦେଲ ସେୟା ନୁହେଁ, କିଛିଟା ନୂଆ ଆଡ୍ କରିବ ହେଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁତ୍ୱ, ସ୍ଥାନ,
ଲାଭ। ସମାଜ ସମାଜରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ନା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ସଚେତନତା। ଦେଶରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନା ଲୋକତନ୍ତ୍ର 14 ସ୍ତମ୍ଭ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ପିଲାମାନେ ଏଟା ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହବ, ଚୌଥ ସ୍ତମ୍ଭ ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର, ମନୋରଞ୍ଜନରେ ମନୋବିନୋଦ, ବ୍ୟବସାୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି, ବିପଦ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ 108 କୁ ଫୋନ କରୁଛୁ, 100 କୁ ଫୋନ କରୁଛୁ, 102 କୁ ଫୋନ କରୁଛୁ। କେମିତି ଆଗରୁ କଣ ସେୟା ହଉଥିଲା ନା? ଆଗରୁ ପୁରା ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀକୁ ଖଟିଆରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ବି ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ, ପିଲା ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତ ଏବେ କଣ ସେୟା ହଉଛି? ଏବେ ହଉନି। କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ କି ଏ ଜାଗାରେ ହଉଥିବ ଯଦି ହଉଥିବ, ବଟ୍ ଏବେ ସେମିତି ହଉନି। ଏବେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆଡମିସନ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏତେ ସ୍ପିଡ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ତା କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବ, ସେଟା ତମ ଇଚ୍ଛା। ବଟ୍ ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଆଡ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ବା ନିଷ୍କର୍ଷ ରହିବ। ତ ମାନେ ତାକୁ କେବେ ଛାଡିବନି। କନକ୍ଲୁଜନ କମ୍ପଲସରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ ମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଜିର ସମାଜର ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଂଶ। ଏହା ସମାଜକୁ, ଏକ ଦେଶକୁ ସୁଦୃଢ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ଜଗତକୁ ଆପସରେ ଯୋଡି ରଖୁଛି। ଏହା ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି, ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷକ ଓ ଜ୍ଞାନର ମହାସାଗର ଭାବେ ପରିଚିତ। ଆଶା କରେ ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। କାହିଁକିନା ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରକାର ଭେଦର ଫର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ସାରିଲୁ ଆଜି, ସେକେଣ୍ଡ ପଢିବୁ, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ୟୁନିଟ୍ 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ସାରିବୁ। ଆଉ ବାକି ଅଲଗା ସବୁ ଯାହା ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ପଢିବୁ। ଆଉ ତାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଅଲଗା ଆଣିବୁ। ଆଗେ ଲଙ୍ଗ ଆମେ ସରି ସାରୁ, ତାପରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିବା। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।